ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য সচিবের পরিদর্শন, আধুনিকীকরণে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ঘোষণা। ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং রোগী সেবার সামগ্রিক মান খতিয়ে দেখতে জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখে তিনি চিকিৎসা ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি, অবকাঠামোগত সুবিধা এবং রোগীদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। এই পরিদর্শনের সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলা শাসক চান্দি চন্দ্রান, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর দীপক হালদার, মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ভাস্কর দাস সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য সচিব জানান, ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো চিকিৎসা পরিষেবাকে আরো উন্নত করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হাসপাতালের কর্মী ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, আধুনিক ট্রমা সেন্টার স্থাপন, শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন হাসপাতাল ভবন নির্মাণ এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর স্থাপন। এছাড়াও সিটি স্ক্যান সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট দ্রুত রোগীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। कालके हमने पूरे अधिकार दिए हैं कि वो भी लोकल टेक्नीशियन नियोग कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई यहाँ पोस्टिंग हो। तो उसके बारे में हमारे पंप ऑपरेटर है, जनरेटर ऑपरेटर है, जो लोकल परिसेवा है उसके अधिकार ऑलरेडी गृह कल्याण समिति को दिए है, उसके तहत भी काम किया जाए। सर एक प्रश्न स्टेट के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में डेप्यूटी एमएस का पोस्ट नहीं है, सिर्फ धर्मनगर में है, इसके बारे में क्या करेंगे? ये हमारा सबसे दूर अस्पताल है। अगर आप बाकी चीज़ देखेंगे अगरतला से पास में है और यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा है, तो जब भी गवर्नमेंट कोई निर्णय लेता है उसके पीछे कारण होता है। तो वो हमने एक समय निर्णय लिया और भी हमारी समझो अलग ज़रूरत होगी। समझो यहाँ पे कल यहाँ ट्रॉमा सेंटर चालू होगा या फिर क्रिटिकल केयर यूनिट चालू होगा, नया दायित्व आएगा, हम लोग उस ऊपर भी और रिव्यू करेंगे। सर स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है क्या ये? स्टेट गवर्नमेंट अस्पताल के हित में डिसीजन लेता है, तो और भी हम लेंगे डिसीजन। सर ऊनकोटी जो जिला है इसमें जितना स्ट्रेंथ है मतलब पॉपुलेशन इससे ज़्यादा हम लोग का नॉर्थ में है, तो और साथ में आसाम भी जुड़ा हुआ है, इसलिए पेशेंट भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिविजन हॉस्पिटल यहाँ पे एक नहीं है, इसके बारे में कोई सोचा है क्या सर? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें निर्देश दिए हैं, नॉर्थ त्रिपुरा के लिए अलग जिला अस्पताल हम लोग भविष्य में करेंगे। आज ही मैंने डीएम मैडम से बात की है कि एक अच्छी जगह, अच्छा लोकेशन इसके लिए चिन्हित किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग अनुमोदन लेके हम लोग नया जिला अस्पताल कॉम्प्लेक्स का प्लान करेंगे। फिर ये जो हमारा एग्जिस्टिंग अस्पताल है, तो मैं भी यहाँ पे 2008-9 में एसडीएम था, मैं इस पूरे इलाके से अवगत हूँ। इसको हम सभी हॉस्पिटल करके हम लोग जारी रखेंगे। नया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कॉम्प्लेक्स हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। धन्यवाद। স্বাস্থ্য সচিব আশ্বাস দিয়ে বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে আরো উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালকে একটি আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ধর্মনগর নিউজ অনলাইন।